बैक। कराची में तशद्दुद के वाक़यात की हकीकत जानने की कोशिश कर रहे हैं। वक्फे पे जाने से पहले शाहिद सैयद साहब ने कहा था कि कुछ इदारे इसमें इन्वॉल्व हैं और कुछ इदारे ही हैं जो उनको प्रोटेक्शन भी देते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि हुकूमत वक्त की गफलत है, इसीलिए सर शाजिया मरी हमारे साथ शामिल हो गई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी ऑन द शो। शाजिया, आपने सुनी ली गुफ्तगू जो शाहिद सैयद साहब ने कहा, उससे पहले वो प्रेस रिलीज भी दे चुके हैं। अब वक्त आ गया, लोग जानना चाहते हैं कि अब वाकई आप लोग इन लोगों को प्रोटेक्शन दे रहे हैं जो कि टारगेट किलिंग में और वायलेंस में मुलविस हैं? फ्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अहम मौजू पर आज ये प्रोग्राम रखा है। यकीनन तमाम लोगों को ये जानना है कि ये क्या सिचुएशन है और सबसे बड़ी बात कि इससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। मैं गुफ्तगू का पहला हिस्सा तो नहीं सुन पाई, लेकिन जो आपने सम अप किया उससे जो शाहिद सैयद साहब ने हुकूमत वक्त के हवाले से कहा, तो हुकूमत वक्त में इस वक्त ANP शामिल है। मेरा ख्याल है कि हाईलाइट कर दी थी। नहीं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि अब हमें इस माइंडसेट से निकल जाना चाहिए। जब इस मुल्क में सियासत को मजबूत करने के हवाले से इतनी अहम जिद्दोजहद का आगाज हो चुका है और जमहूरी इदारों की मजबूती के भी हवाले से तमाम जमातों ने अपने अज़म का इजहार किया है, तो फिर ये अवाम को कंफ्यूज करने वाली जो बातें हैं, मैं समझती हूँ कि बहैसियत जिम्मेदार सियासतदान हमें इन तमाम चीज़ों से गुरेज करने की ज़रूरत है। देखिए, हुकूमत एक जमात का आज नाम नहीं है। आज की हुकूमत या आज की जो जमहूरियत है या जो एक इत्तेहाद है वो तारीखी है। तमाम सियासी जमातों ने अपनी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन, मैं सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बेशक सबसे ज्यादा कुर्बानियां यहाँ जमहूरियत के लिए दी हैं, लेकिन तमाम सियासी जमातों की अहमियत को समझते हुए मैं आज कहूंगी कि हम सबका रोल बनता है। और आज अगर सिचुएशन टारगेट किलिंग की हो या किसी और मसले की सूरत हाल हो, तो हुकूमत में बैठे हुए अगर हुकूमत वक्त कहें तो लोगों को बड़ा मसला और बड़ा लोग कंफ्यूज होते हैं। हुकूमत में बैठे हुए लोग भी नहीं कह रहे हैं, आपके पास वापस आएंगे, लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि आपके ख्याल से इसके पीछे कौन है और आज तक कभी कोई गिरफ्तार हुआ? फरिया, देखिए, इसके पीछे तो यकीनन वही अवामिल हैं जो कराची को फलता फूलता नहीं देखना चाहते। कौन से अवामिल हैं? वही अवामिल है। ये कौन से अवामिल हैं? Your simple is not, your question is not as simple जो आप जिस तरह पूछ रही हैं उसका your question is not simple because इसकी बड़ी पेचीदगियां हैं और खून खराबा, खून रेजी और जिस तरीके की टारगेट किलिंग का शिकार मासूम लोग हुए हैं, यकीनन हुकूमत में जो भी जमातें बैठी हैं, मैं हर जमात के लिए कहूंगी बिकॉज आई स्पीक एज यूनाइटेड गवर्नमेंट टुडे, तो हर जमात चाहती है कि इसके जो एलिमेंट्स हैं वो सामने आए और ना सिर्फ सामने आए बल्कि ये, जैसे मैंने शुरू में कहा, कि ये चीजें रुक जाएं। लोग अब नहीं देखना चाहते ये सब। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे बढ़ी 9-0 तक, जनाबे सदर आसिफ अली जरदारी साहब गए, असफंदियार वली साहब के साथ उन्होंने एक मुआहदा किया, नवाज शरीफ साहब तक को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने पर आमादा किया, तो इस मुल्क की बका, इस मुल्क में स्टेबिलिटी के लिए आज मैं नहीं समझती कि टारगेट किलिंग जैसी साजिश में कोई भी सियासी जमात एक दूसरे के साथ मगर ये मानती है कि नूरा कुश्ती में चली जाएगी, लड़ाई की वजह से होती है ये? नहीं, मैं इस वक्त ये कहने की भी पोजीशन में नहीं हूं, क्योंकि अभी तक जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मैं समझती हूँ कि ये इस बात को ऐलान इसका कर देना गलत होगा। यकीनन सियासी पार्टी, सियासी कारकुनान और सियासी लोगों के इमेज को यकीनन खराब करने की कोशिश जरूर की जा रही है। एक बड़ी गहरी साजिश है कि नहीं है? नो, आई वुडंट से दिस। आई वुड से कि इसका जो सोल्यूशन है, yet a simple answer, if you think that question was simple, the simple answer is कि the political minds have to sit down और अपनी अपनी constituencies में जहां administrative control है इदारों का, वहां political control को भी यकीनी बनाने की जरूरत है। हमारे रिपोर्टर इम्तियाज शाहिद समा टीवी के क्राइम रिपोर्टर हैं, उनसे हम जरा सूरत हाल समझ लेते हैं ताकि फिर हम ज्यादा बेहतर तरीके से जान सकें हुआ क्या है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी ऑन दिस शो। इम्तियाज, मुझे थोड़ा सा बताइएगा इस वक्त जमीनी हकाइक क्या हैं, कितने लोग मारे जा चुके हैं और जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है वो क्या कह रही है? फरिया, देखें, जिस तरह से इस साल के शुरू में जनवरी से लेकर जनवरी की आखिरी तारीखों तक तकरीबन 70 के करीब
جو ہے وہ لوگ مختلف جگہوں پہ ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہوئے ہیں، جس میں مختلف پولیٹیکل پارٹی کے کارکن بھی شامل ہیں۔ اس سلسلے میں ہماری جب کراچی پولیس کے سربراہ وسیم احمد جو کہ CCPO کراچی ہیں ان سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ گزشتہ 3 روز کے دوران تقریباً 17 سے 18 لوگ جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنے، ہدف بنا کر جو ہے وہ انہیں قتل کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے اس ماہ کے دوران پورے 70 لوگ جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ نشانہ بنا کر مار دیے گئے کراچی کے مختلف علاقوں میں۔ کسی کو پکڑا جا سکا ہے؟ اتنے جو لوگ مارے گئے ہیں، کوئی طریقہ ہم بتا سکیں کہ یہ پیٹرن کلنگ تھی، ایک ہی سیریز کلنگ تھی، یا الگ الگ لوگوں کو قتل کیا گیا؟ اور کیا وجہ ہے کہ خاص موقع میں یہ قتل جو ہوتے ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں فریہ، یہ کیونکہ کراچی پولیس کے سربراہ اور مختلف پولیس افسران جو کراچی کے ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ مختلف جگہوں سے کچھ لوگوں کو حراست میں تو لیا گیا ہے، مگر بالکل اسی طرح جس طرح سے سابقہ ادوار میں ہوتا رہا ہے کہ کراچی میں جب بھی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے اس کا کوئی بھی مرکزی ملزم پولیس آج تک گرفتار نہیں کر سکی ہے، اور اس کی وجہ جب جاننے کی کوشش کی جاتی ہے تو پولیس افسران یہی کہتے ہیں کہ نامعلوم افراد تھے، ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور وہ فرار ہو گئے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں جو فائرنگ کے واقعات ہوتے ہیں اس میں جدید ترین ہتھیاروں کا کھلے عام استعمال کیا جاتا ہے، جس میں TT پستول، AK-47 اور دیگر، جبکہ کراچی میں اب مختلف جگہوں پہ جبکہ لیاری کا جیسا علاقہ ہے وہاں پر راکٹ لانچرز کا بھی استعمال کھلے عام کیا جاتا ہے۔ تو کراچی میں اسلحے کی بے پناہ جو ہے وہ بہتات اور مقدار موجود ہے، اس کے باوجود پولیس اور رینجرز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہے وہ ان کی برآمدگی میں، غیر قانونی اسلحے کی برآمدگی میں اب تک کامیاب نہیں ہو سکے، ناکام ہے۔ امتیاز، ایک اور سوال بتا دیجیے گا جو کہ انیشیل انویسٹیگیشن ہے، میرا سوال غور سے سنیے گا، انیشیل انویسٹیگیشن کے مطابق کوئی سیاسی اثر ہے اس انویسٹیگیشن کے اوپر، یا پھر ان قتل کے اوپر کیا کوئی سیاسی کارکنان شامل ہیں جو قتل کیے گئے؟ دیکھیں فریہ، کیونکہ کراچی پولیس کے جو سربراہ ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جمعے کے روز 3 روز قبل جب جمعے کو یہ واقعہ ہوا ہے اورنگی ٹاؤن کے علاقے سے، تو وہاں MQM کے کارکنان جو ہے وہ وال چاکنگ کر رہے تھے۔ CCPO کا کہنا یہ ہے کہ وال چاکنگ کے دوران فائرنگ ہوئی ہے اور MQM کا ایک کارکن ابتدائی طور پر ہلاک ہوا ہے، اس کے بعد ایک ANP کا کارکن وہیں اسی کے قریبی علاقوں میں ہلاک ہوا۔ تو اورنگی ٹاؤن کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ فائرنگ کے واقعات بڑھ گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس علاقے کو جو ہے وہ اپنی لپیٹ میں لے لیا ہنگامہ آرائی نے اور فائرنگ نے۔ تو پولیس تھینک یو ویری مچ امتیاز۔ شازیہ، آپ نے بات سنی، ظاہر ہے وہ اپنی طرف سے تو بول نہیں رہے، فیکٹس اینڈ فگرز پہ بات کر رہے ہیں، رپورٹر کا کام یہ ہے۔ جب انیشیل انویسٹیگیشن یہ کہتی ہیں، اس سے پہلے ماضی میں CCPO صاحب کے بیانات ہیں ہمارے پاس جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ سیاسی لڑائی ہوتی ہے اور ہم اس میں